لندن کی سینٹرل ریجنٹ پارک مسجد سمیت دیگر مساجد میں 27ویں رمضان المبارک کی بابرکت رات پر خصوصی عبادات کے روح پرور اجتماعات ہوئے۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کو نماز تراویح میں مکمل کرنے پر خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ تفصیلات جانیں گے بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ مساجد میں لوگوں کے روح پرور اجتماعات دیکھنے کو آئے۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ 27ویں شب کے موقع پر ویسٹ لندن کی جامع مسجد ہنسلو کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا۔ رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگاتے گنبد بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے۔ ایک اندازے کے مطابق جامع مسجد ہنسلو میں 4000 سے زائد افراد کی آمد ہوئی اور لوگ مسجد کی پارکنگ اور بیرونی احاطے میں بھی رات گئے تک عبادت میں مصروف رہے۔ اس موقع پر لنگر اور سحری کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ حسینی اسلامک مشن آئزلورتھ میں پہلی بار مختلف مکاتب فکر کو بھائی چارے کا پیغام دینے کے لیے ملٹی فیتھ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ پروقار تقریب میں رکن پارلیمنٹ کاؤنسلرز اور ملٹی فیتھ کمیونٹی نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف UK غلام حسین آوان سے۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ اور اپنے عقائد کی ترویج کے لیے پہلی بار حسینی اسلامک مشن آئسلورتھ کی مسجد انتظامیہ کی جانب سے افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں رکن پارلیمنٹ روتھ کیٹ بری، کونسلر نثار ملک، وشنو گورنگ، گیری وال، حسن نقوی، حسن معروفی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ رکن پارلیمنٹ اور شرکاء کا کہنا تھا کہ ملٹی کمیونٹی کے ساتھ ملاقاتوں سے بہتر تعلقات کو تقویت ملتی ہے۔ ڈائیورسٹ باروں میں مسلمان کمیونٹی کا کردار قابل ستائش ہے۔ We have many Muslim communities here in Hounslow and all of them have opened their doors to all of us of all faiths to show the love and the diversity of our communities, and it's really important we share together, break fast, break bread and learn a little of each other's communities. So absolute delight to be here tonight and Eid Ramadan. People from different backgrounds and ethnic minorities and things, and a lot of people in Britain are very scared of change because they don't understand that basically we're all the kind of the same. We have slightly different interests, different religions, we're all different colours, but deep down mankind is we're all the same. And I think it's very important that people all the time meet with people from different communities, and I think the whole thing that's come out about Brexit is people in very rural communities in the UK. سب لوگوں کو ہم نے یہاں بلایا تھا، کسی بھی مسلک سے ہوں، کسی بھی کلر سے ہوں، کسی بھی خیال کے رکھتے ہوں۔ یہ گیٹ ٹوگیدر ہم نے اسی لیے کیا ہے کہ تب آپس میں ایک فیل کریں کہ ہم سب ایک کمیونٹی ہیں، ہیومینٹی کے لیے ہم سب ایک ہیں، ہمیں کسی قسم کا بھید بھاؤ نہیں ہے اور ہر جگہ ہر موقع پر ہم بالکل یونائٹ ہیں۔ Community should learn, and this is most important, that when we have to live in this very multicultural society, we have to make first you as a
community, you have to make sure that all the children from your community know all these important functions, and so that they feel very proud of that. یہ کہوں گا اسپیشلی ہمارے جو شیعہ کمیونٹی ہیں کہ ان کو جتنا بھی ہو ہر کمیونٹی کے ساتھ مل کے زیادہ اور انگیجمنٹ کرنا چاہیے. وہ انگیجمنٹ کرتے ہیں یہ آئی نو دیٹ, لیکن اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ اور انگیجمنٹ ہونا چاہیے تاکہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کا احساس کریں. کبھی بھی کوئی تکلیف ہو, شکایت ہو تو ہم ایک دوسرے سے مشورہ کریں. Very much, given what happens a lot all over the world, but for here, for us, we live down 2 doors down. It's nice to be invited and to be included. I think it's a really lovely event. It's just a really great way of trying to break down barriers between different religious communities, and yeah, we've been made to feel very welcome. So thank you very much. Break down barriers. حسینی اسلامک مشن مسجد کے صدر حسن نقوی کا کہنا تھا کہ آج بین المذاہب کمیونٹی کو جمع کیا گیا ہے, جس میں مساوات, بھائی چارے اور اخوت کا پیغام دیا گیا. افطار میں امت مسلمہ اور دنیا بھر کی انسانیت کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں یوم القدس شایان شان طریقے سے منایا گیا, جس میں بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی شرکت کی اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا. فیصل مرزا کی رپورٹ دیکھیے. ڈبلن آئلینڈ میں باب العلم سوسائٹی اعضا خانہ زہرا نے سٹی سینٹر میں پرامن طریقے سے یوم القدس منایا, جس میں بڑی تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی. تقریب میں مسیحی کمیونٹی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی اور فلسطینی عوام کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا. اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ آج مسلمانوں سے یکجہتی کا دن ہے. ہم فلسطین اور تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں سے جو ظلم سہ رہے ہیں ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور خاص طور پر اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف کارروائیوں کی سخت مذمت کرتے ہیں. یوم قدس حقیقت میں اسلام کا دن ہے, تمام کمزور قوموں کا دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ جو مسلمان فلسطینیوں کو ان کی حمایت کے لیے, ان کے ساتھ قیام کرنے کے لیے یہ دن قرار دیا گیا ہے. اور ہم آج ڈبلن کے تمام مسلمانوں کے ساتھ اور ڈبلن کے تمام اقوام کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہ اعلان کرنے کے لیے کہ ایک دن فلسطین آزاد ہو جائے گا. آج آئلینڈ بھر سے لوگوں نے ڈبلن کے جلوس میں القدس کے موقع پر شرکت کی اور اسرائیل کے خلاف ریکارڈ احتجاج کروایا. Today we're gathered here for a Palestinian event taking place in Dublin City. We have events, we have speeches, we have raps going on, and we're showing so much love. Come through to see what it's all about, man. We're here today to stand up for the injustices being committed on the Palestinians. We're here today because we are, alhamdulillah, able to talk, but God forbid in the future we are treated with injustice. We would want people to stand up and fight for our sake. We are Palestine, we're supporting for Palestine, we are supporting for the humankind being killed all around the world, especially in Palestine, and we are condemning Israel for their genocide all around the world. مقررین نے اپنے خطاب میں فلسطینی عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم پر روشنی ڈالی اور عالمی برادری سے اسرائیلی مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. ریلی میں بچوں بڑوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی بھرپور شرکت کی اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ فلسطین پر ناجائز قبضے اور اسرائیلی بربریت کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے. یوم القدس دن ہے مسلمانوں کی یکجہتی کا, اور یہ دن ثابت کرتا ہے کہ کس طریقے سے مسلمان ایک امہ کی طرح اکٹھے ہیں اور مسئلہ فلسطین پر ان کا موقف ایک ہے. آئرلینڈ میں بھی مسلمانوں نے بھرپور اظہار یکجہتی کیا فلسطینیوں کے ساتھ اور یہاں پر اکٹھے ہو کر اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ایک واضح پیغام دیا کہ پوری امت مسلمان کے ساتھ کھڑی ہے. فیصل مرزا, 92 نیوز, ڈبلن, آئرلینڈ. آئرش حکومت کا بڑا اقدام, ڈبلن ایئرپورٹ پر ای گیٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس ای گیٹ سے سمارٹ کارڈ کا استعمال کر کے لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے. مزید تفصیلات فیصل مرزا کی رپورٹ میں. ڈبلن ایئرپورٹ پر آج صحافیوں کو ای گیٹ اور سمارٹ کارڈ پر بریفنگ دیتے ہوئے جسٹس منسٹر چارلی فلینگن کا کہنا تھا کہ نئے ای گیٹس سے لاکھوں لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور گیٹس ایو نیشنل افراد کے ساتھ ساتھ دیگر نان ایو نیشنل ٹریولرز جن میں امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا اور جاپان شامل ہیں کے لیے بھی کارآمد ہوں گے. ایک سوال کے جواب پر ان کا کہنا تھا کہ مزید نان ایو ممالک کو آہستہ آہستہ اس سے منسلک کر دیا جائے گا تاکہ ایئرپورٹ پر مسافروں کو تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. Advanced technology here in Dublin Airport with the official launching of the e-gates, 10 gates behind me, which will ease travel on the part of people coming into Ireland and also is very simple to operate.
I'm doing it this weekend, which is a very busy weekend in Dublin Airport, where in excess of 200,000 people will travel through here, arriving in Ireland. It's important, therefore, that we use the advanced technology available on the international stage here in Ireland, launching the 10 gates in Terminal 1 today, to be followed next week by a similar 10 gates in Terminal 2. A border control that we avail of appropriate security, which we're doing here. I want to acknowledge the work on the part of the Border Management Unit here in my department, which of course we're seeing now the ongoing change here. Formerly this was work done by An Garda Síochána, so I'm pleased to acknowledge the confidence in the Department of Justice personnel in the BMU, but it also has the consequence of ensuring that Gardaí who are formerly engaged in this activity are now free to do frontline work. स्मार्ट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा एक ऐप का इजरा भी किया गया है जिससे कार्ड मोबाइल में डाउनलोड किया जा सकेगा। मिनिस्टर का मजीद कहना था कि ई गेट्स के साथ साथ नॉर्मल इमिग्रेशन बूथ भी काम करते रहेंगे ताकि जो अफराद इन गेट्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहते उनके पास पुराना निजाम इस्तेमाल करने का ऑप्शन मौजूद रहे। ये ई गेट्स और स्मार्ट कार्ड दीगर यूरोपियन मुमालिक में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो सिक्योरिटी के हवाले से बहुत मुफीद साबित हो रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से दुबई के मकामी रेस्टोरेंट में इफ्तार का एहतमाम किया गया जिसमें अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत दूसरी सियासी जमातों के वफूद, पाकिस्तान कौंसलेट दुबई और दीगर जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। माह सियाम में निकिया समेटने के लिए इफ्तार पार्टियों का सिलसिला मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी है। गुज़श्ता दिनों दुबई में ANP की जानब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया जिसकी खास बात यह थी इसमें सियासी ताल्लुक एक तरफ रखते हुए तमाम सियासी पार्टियों के कारकुनों ने शिरकत करके भाईचारे की आला मिसाल कायम की। इफ्तार डिनर में शरीक अफराद ने पाकिस्तान के मौजूदा माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की और पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए शुरा इस नतीजे पर पहुंचे कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इस मौके पर पख्तून वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर जुबैर खान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इस इफ्तार पार्टी में तमाम मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की है जो कि भाईचारे और रवादारी की आला मिसाल है। अवामी नेशनल पार्टी का आज प्रोग्राम में अब्दुल्ला खान ने आज सबको इन्वाइट किया है। हर सियासी पार्टी और पाकिस्तान कौंसलेट की तरफ से और शारजा सोशल सेंटर की तरफ से और अलकंतरा को मतलब हर सोसाइटी के बंदों को उन्होंने इनवाइट किया है जिसकी वजह से हमें एक बहुत रौनक इधर महसूस हो रही है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। इसी तरह होना चाहिए। मेरे ख्याल में हम पाकिस्तानी है, हमें ज़ात पात और कास्ट इन चीज़ों से निकल कर एक भाईचारे की तरफ बढ़ना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। मारूफ समाजी शख्सियत और बिजनेसमैन खलील बोनीरी का कहना था कि रमज़ान का महीना बहुत मुबारक है, इसकी वसातत से दुआगो हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत करे। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करे सबकी और ख़ास कर अपनी दुआ में अपने जो बुज़ुर्ग जो फोत हुए उसको याद करें कि अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे और जो बीमार है शिफा दे और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे, UAE की हिफाजत करे, हमारा हुक्मरानों की हिफाजत करे और UAE के हुक्मरानों की हिफाजत करे। तकरीब के मेज़बान और ANP UAE के सदर अब्दुल्ला गुल ने शुरा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सबको अपने सियासी इख्तलाफात को ख़त्म करके भाईचारे की जानिब बढ़ना होगा, तब जाकर पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। रमज़ान मुबारक है, वो एक बाबरकत महीना है, तो इससे हम फ़ायदा उठाते हुए और ऐसा ही अपनी कम्यूनिटी अपने लोगों को ऐसा ही इकट्ठे करते। आज अवामी नेशनल पार्टी मुत्तहिदा इमारात ने इस इफ्तारी का अहतमाम किया था, यहाँ पे पूरी कम्यूनिटी के लोगों को मदऊ किया था और इसी के साथ साथ हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो सबको मदऊ किया था। हम सब की बहुत मशकूर है। शुरा की पंजाबी और KPK की स्पेशल डिशेज से तवाज़ो की गई। आखिर में साहने खर कमर के शोधा की रूह के इसाल स्वाब के लिए फातह ख़्वानी भी की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया जिसमें सियासी, अदबी और मजहबी जमातों के अरकान शरीक हुए। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए।
दारुल-हुकूमत रियाज में मुनक़दा इफ्तार डिनर से खिताब में PTI रियाज रीजन के साबिक सदर अब्दुल कयूम खान ने कहा कि बहसीयत पाकिस्तानी सियासी इख्तिलाफात को बालाताक रखते हुए मुल्क व कौम की बेहतरी और खुशहाली के लिए अमल पैरा होने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आज की इस इफ्तार पार्टी के सदके पूरे आलम इस्लाम में अमन लाए। पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस है, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी हुकूमत को, हमारे अफवाज को उसका मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। ये अजीम महीना पूरी जो है आबोताब के साथ, रहमतों के साथ, बरकतों के साथ आया और इसी तरह अपनी बरकतें समेटते हुए हमसे जा रहा है। तो इन 5 दिनों के अंदर हम जो है एक दिन का कुरान करीम की तिलावत अब तक मुकम्मल नहीं है, लाजमी मुकम्मल करें। PTI रियाज के साबिक सदर बख्श शेर खान ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में पाक सऊदी ताल्लुकात को नई जहत मिली है। उम्मीद है कि इससे न सिर्फ यहाँ वर्कर्स के मसाइल हल होंगे बल्कि इक़्तिसादी तरक्की में भी ये दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे। तकरीब से गुलज़ेब कियानी और दीगर ने भी खिताब किया। जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तानियों की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन के मरकजी इलेक्शन हुए, जिसमें मियां नसीर अहमद सदर मुंतखब हो गए। प्रिटोरिया में होने वाली तकरीब में सदर समेत दीगर मुंतखब ओहदेदारों ने हल्फ उठाया। ये रिपोर्ट देखिए। तकरीब का एहतमाम प्रिटोरिया के एक मुकामी हॉल में किया गया, जिसमें एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन फयाज खान तुरखेली ने हल्फ बर्दारी तकरीब का आगाज करते हुए शुरका को खुशामदीद कहा और 9 मुंतखब ओहदेदारों से हल्फ लिया। तकरीब में एसोसिएशन के मुख्तलिफ यूनिटों के ओहदेदारान और हर मकतबा फिक्र के अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी दयारे गैर में रहते हुए आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करें, एक दूसरे के मुस्बत कामों की खुलकर हौसला अफजाई करें ताकि हम बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकें और दुनिया की बेहतरीन कौम बने। 9 मुंतखब सदर मियां नसीर अहमद ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो और उनकी टीम कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुंतखब ओहदेदारों और दीगर शुरका ने भरपूर एतमाद पर कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानियों को दरपेश अथॉरिटी के हवाले से जो मसाइल हो और खासकर पाकिस्तान के लिए भी कोई भी बेहतरी करनी हो, उसके लिए एक जामिया प्रोग्राम तश्कील दिया गया है और इंशाअल्लाह हम सब उसमें कोशिश करेंगे, साथ भी देंगे, कम्युनिटी को मोबिलाइज भी करेंगे। जो भी इधर पाकिस्तानी कम्युनिटी को चैलेंजेस मसाइल दरपेश हैं, उनका हम कोई ना कोई इंशाअल्लाह हल करने की कोशिश करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन के पेज, फेसबुक के पेज पे किसी भी अगर कहीं भी पाकिस्तानी को इधर भी मसला दरपेश हो, वो उस पर अपना मसला बयान कर सकता है। अपनी तरफ से एक इकरार कर रहा हूँ, एक अल्लाह के यहाँ हमारा जो एक मामला हुआ है, वहाँ पे मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी जो साउथ अफ्रीका में बसती है उनसे भी मेरी एक तमन्ना उम्मीद है कि वो भरपूर तरीके से इस एसोसिएशन, इस प्लेटफार्म का हिस्सा बने और साथ दें ताकि वतन-ए-अज़ीज़ पाकिस्तान का नाम हम साउथ अफ्रीका के अंदर रोशन कर सकें। तकरीब के आखिर में शुरका के लिए इफ्तार डिनर का खुसूसी एहतमाम किया गया। यूं तो क्रिकेट बरतानिया का कौमी खेल है, लेकिन पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी बस रहे हों, वो क्रिकेट के जुनून में मुब्तला हुए बगैर नहीं रह सकते। अपने वतन से दूर पुर्तगाल में रहने वाले पाकिस्तानी भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के हाथों शिकस्त पर जहां अफसुर्दा हैं, वहीं आने वाले मैचेस में जीतने के लिए पुरउम्मीद भी हैं। उन्होंने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। जी, हम फुल सपोर्ट करते हैं अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को और ये कल की नाकामी भी हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं। अल्लाह पाक करम करेगा, अभी फ्यूचर में इंशाल्लाह टीम बहुत अच्छा खेलेगी। हम पूरी कौम की दुआएं अपने ये टीम के साथ हैं और जैसे आप सबको पता है सरफराज कभी धोखा नहीं देता और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सरफराज हमें धोखा नहीं देगा। पाकिस्तानी कौम हम लोग बिल्कुल मायूस नहीं हैं। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतेगा और पूरी पाकिस्तानी कौम की दुआएं रमज़ान के बरक़ात से इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान टीम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। 2019 का ये वर्ल्ड कप इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जीतेगी। हमारी दुआएं पाकिस्तान की टीम के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा। जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से पहला ही मैच हार चुका है। हमें तो उम्मीद थी कि सरफराज धोखा नहीं देगा, लेकिन सरफराज पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने उम्मीदें नहीं छोड़ी और कौम उम्मीद रखती है कि 2019 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान सरफराज अहमद ही की कप्तानी में जीत के लाएगी। हार जीत खेल का हिस्सा है, हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान जीतेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही लेकर आएगा। 92 की तरह हिस्ट्री एक दफ़ा फिर रिपीट की जाएगी। आप इंशाल्लाह पूरा भरोसा रखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम